আলাইকুম। আমি যেখানে হচ্ছে পার্ট টাইম করি 3 ঘন্টা, তো আজকে এখানকার স্টাফদের সাথে আমি আপনাদের পরিচয় করে দেবো, ঠিক আছে? চিনিন। আপনার নাম কি? Muhammad Janib. He from I'm Bangladesh. from Bangladesh. What is this? What is what? No problem, no problem. সে হচ্ছে বাংলাদেশি একজন আর আমি। এরপর হচ্ছে এটা হচ্ছে তাম্বি बालू ओके তাম্বি, কেমন আছো? हाँ कैमन आसो बालू अच्छे है ना बालू बासी ना বাংলা কে কে बालू हाँ? বাংলা কে কে মালুম? बंगला का मालूम कैमन आसो बालू रानी का शोभा। रानी का शोभा तेरा पोंदा इजी अरे मालूम ज्यादा इधर देखो, इधर देखो, नहीं इधर नया नया कटिंग दिया ना, दाढ़ी कटिंग, हेयर शिकत कटिंग। गोये কত কত শিখত গোয়ে এর নাম হচ্ছে আলতাফ। সে বাংলা শিখতেছে। হ্যাঁ বলো বলো, বাংলা বলো। একাই দুকাই দূর আলাদা দূর আলাদা এর নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আলতাফ, এটা দুটা তিনটা চারটা কুন্ডা ইন্ডিয়া, কেরালা। আর সে হচ্ছে তাম্বি, সে হচ্ছে তেলেগু। লাউড়ে দামি তামিল 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 দেখো ইধর। नो 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 हाँ ज्यादा जाएगा व्यूज बांग्लादेश ब्लॉगर इधर इधर ये वाला হচ্ছে মালদি। मल्ली আবিষ্কে? फ्रॉम श्रीलंका আবিষ্কে সে হচ্ছে শ্রীলঙ্কা থেকে আসছে। আর এখন হচ্ছে আলতাফ শর্মা শর্মা। আরেকটা বিষয়তে বড় ছেড়েতে কেউ সবার মাসের কাটতে মরেছে ओके পুদিয়ে দে क्या में कुछ बोल दो, अच्छा वाला बात, अच्छा वाला बात, बुरा वाला একটা बात। দুটা তিনটা কেরালা में बोलो, চারটা केरला में পাঁচটা बोलो, केरला में बोलो। 1 2 3 4 5 केरला में अच्छा वाला एक बात बोलो। भाई पाकिस्तानी है जान गए तो अच्छा आदमी हो। ओके ये वाला ये क्या बोलते हैं, कस्टमर के लिए बाहर भी है सीट, अंदर भी है, और इधर ओपन किचन है ये वाला। सब लोग देख सकते हैं, সবাই দেখতে পারবে যে ভিতরে কি বানানো হচ্ছে কিভাবে। আর এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কিচেন, ফ্রিজ আছে অনেকটি, এটাই আর কি। ওকে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনাই। ওকে আল্লাহ হাফেজ।